Hi guys, good morning. It's 10 a.m. here in Vienna, Austria, and in the Philippines, it's 5 p.m. Look guys, oh, grabe ang fogs. Hindi mo na makita yung mga car. Oh, hindi mo na makita ang mga car at bus na magdaan. Dahil sa sobrang foggy guys. Grabe guys. And kalamig-lamig pa talaga guys. Super lamig din guys. Makatamad maglabas. So napaisip na naman ako ngayon. Siguro masarap magluto guys ng garlic soup. Creamy garlic soup. So nag-request ako sa aking asawa na magluto siya ng creamy garlic soup guys. Kasi wala ka nang makita guys. Grabe ang fogs. Tapos kalamig-lamig guys. Babush!